कौन शांति को दुकान चोरी करिछु अरे कह राजा कह बापा मोते भूख लागिला खाइबा पाई गोटिए पाउरुटी दे मागी अरे सेही पाई तू ताको दुकान चोरी कलु ना तो प्रथम पत्थर विचार करबी अच्छा साथे कोइले देखी से पाउरुटीर दाम केते टका बापा रे जाछि रीति रे मात्र 20टी भारतीय मुद्रा 20 टका हां ठीक अछि साथे मु देई दउछि साथे मु देई दउछि छुआटी बेलू माँ छौंड ना ताको मो भल करी गने खाइबा को देई परिले ना भल करी ताको खंडे लुगा पटा देई परिले देखो तो साथे ओ राजा जदी भूल करिछि तबे राजा को ठीक क्षमा करि दियंतु जहां शास्ति दबा कथा मते दियंतु साथे मते दियंतु ताको तारे सकीबी मारंतु साथे मारंतु तुम्हें वो भाई को जूता में पिटिबो तुम्हारे इतने बड़ा साहस वो भाई को तुम्हें जूता में पिटिबो हाथ दियो तो देखी तुम हाथ दियो अभी काटी न देखी अरे मोहन ना जॉइन दा सुनो कौन हला ना कौन हला ना तू मो हाथ तो काटी दबु ये फेटिया को कर तो सास कोन हे के जगन्नाथ तो भाई रो कथा सुनी सारिला परे तो प्रति मोर जहां दुनिया माया ममता थिला सब उभाई गला हे ती बापा एई तू 30,000 उदा मोला मिसे के 3 लाख आ 5 टका 20 ओ 3 लाख 20 टका देई दे ओ बाटरे मु ताली दिबी नहले ओ कोहुनी के धरे के घोसारी के घरु काढी दई ताला ठुकी देबी हां साथे टिके निर्दय होंतु साथे टिके निर्दय होंतु जदि हम घरटार ताला पके देबे आमे माने रहिबा कोउटी खाइबा कोन चाहैछि साथे ए जंत कथा को मुक्ते धरंतु साथे चाहैछि आपण ए कथा को भूली जातो मु देखिबो मो भाई दीटा चाकरी पाई साला परे मु तमर समस्त टंका सुद मूल सो मु फेरे देबी साथे सब फेरे देबी कोन कहलु रे तो भाई चाकरी करिवे ता चाकरी उडा कोन तो गछर परिया हेछि ना बो हेछि बा तुली आनी बो चाकरी करिवे ता से चाकरी करिवे ना तुम पैसा दबु मु आजी एठी बसिली पैसा नेबी अरे तो बोल गला एबे टंका नहीं टंकाटा कोन छातुर गळी पड़िबो हातुरु गळ तो दौटी घको जे खचु टंका नेबी जिबी ओय एटू जिबो ना फुट्टे मारा तळे पड़िबानी ये मिति मारे तो दवा शिखिछु ना टंका को टंका नबो टंका मागिलो बता गुंडा के अंति नहीं खाइबो का पानी भी नहीं लाए हम समस्त तो गोटे गोटे करे खाना रे बाप साथे मोर भूल होई जाईची एमिति भूल जमा करिबिनी साथे ए देखो तुई कानो जोरिति साथे एमिति भूल जमा करिबिनी केते सुनिबिनी टंका नेबी जिबी ओय एटू जिबो ना भूल थावाई करवा पड़बी अरे ससुरने कहदौची ए घरु गाड़ी जा टंकाटा जुगाड़ करी घर भाई नहीं तम घर तो ठीक कहि छी गेलु किछि दिन संभाळी गलनी आउ अथच किछि दिन संभाळी जाओ पैसाटा आपे आपे पाई जीवो संभाळी जिबी संभाळीवा पाई आ तमे बाट रखिचो ना सब बाट पर तमे
କରିଦେଲଣି ଟଙ୍କାଟା ଭଲରେ ଦବ ନା ମୁଁ ଏବେ ଥାନାକୁ ଯିବି ସାନ୍ତେ ଦେଖନ୍ତୁ ସାନ୍ତେ ଜୟନ୍ତ ଆଉ ଦୁଷ୍ମନ୍ତ କଥା ତମେ ମୁଖରୁ ଧରନି କଥାଟା ଏଇ ଘର ଭିତରେ ରହିଯାଉ ସେ ଦି ଜଣ ଯାହା ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଶାସ୍ତି ଦେବି ଥାନାକୁ କେବେ ଯାଆନ୍ତୁନି ସାନ୍ତେ ଥାନାକୁ ଗଲେ ନା ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସର ମାନ ସମ୍ମାନ ଇଜ୍ଜତ ପଦାରେ ପଡ଼ିଯିବ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ସାନ୍ତେ ଆପଣ ଥାନାକୁ ଯାଆନ୍ତୁନି ଆରେ ତୁମେ ମାନେ ଚୁପଚାପ ହେଇକି ଠିଆ ହୁଅ ଆଉ ଯଦି ପଦେ କିଛି ତମ କଥା ମୋରୁ ବାହାରେ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋ ରାଜାକୁ ନେଇ ଏ ଘରୁ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଚାଲି ଆସିଲା ତମ ପୁଅ ହେଲେ ଆମର କଣ କିଛି ନୁହଁ ଏ ଭାଇ ରାଜା କେବଳ ତମ ପୁଅ ସେ କଣ ଆମର କେହି ନୁହଁ ଆଉ ଆମେ କଣ ତମର କେହି ନୁହଁ ଆରେ ଏଇ ପାଗଳା ଅଭିଜି ଗାଉଛ ପରା ମୋ ଛାତିର କଲିଜା আরে কলিজাটা যদি মতে ছাড়ি চালি যায় আরে মু বঞ্চিবি কেমিতি কেমিতি বঞ্চিবি মু আরে এই জয়ন্ত আরে যা ହେଇଛି ତମେ ଦି ଜଣ ସବୁ କଥା ଏଇ ଘର କଥା ଘର ଭିତରେ ରଖିଥାଅ ଆସ ସାନ୍ତେ ଆସ ମନ ଇଚ୍ଛା ତମେ ମତେ ପିଠି ଦିଅ ଦେଖେଇ ଦଉଛି ମୋ ଏଇ ପିଠି ଆମ ସାମ୍ନାରେ ସେ ତମକୁ ମାରି ପାରିବେନି ହଁ ସେ ମାରି ପାରିବେ ये तो क्या भाइयों को हाथ तोड़ता है और पंक्ति से प्यार का साहस कर दूंगा हां भाई ମୋଦିଟାକୁ ମୁଁ ପାଠ ପଢେଇ ମଣିଷ କରିଥିଲି କଣ ଏଇଥିପାଇଁ ସେ ଯଦି ଥାନାକୁ ଚାଲିଯିବେ ମୋ ଘରର ସବୁ ଇଜ୍ଜତ ଚାଲିଯିବ ଆରେ ମୁଁ ପରା ହଉଛି ଏ ଘରର ବଡ ପୁଅ ଯେତେ ବଡ ଝଡ଼ ତୁଫାନ ଯଦି ଏ ଘର ଭିତରକୁ ପଶି ଆସେ ଏ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଟା ହସି ହସି ସହିଯିବ ତମେ କଣ ଜାଣିନ ଗରିବ ମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ପରା ଲେଖା ଅଛି ଏଇ ବରବରିଆ ମାନଙ୍କ ହାତରୁ ମାଡ଼ ଖାଇବା ପାଇଁ ଆସ ସାନ୍ତେ ଆରେ ଆସ ତମେ ମତେ ମାର ଆଉ ଏ ସମୟ ବିଚାର କରିବ ଗୁଟି ଗୁଟି କରି ସମସ୍ତଙ୍କର ବିଚାର ହବ ଆଉ ସେଇ ବିଚାର ହବ ଜଗା କଚେରୀର